बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो टैक्स ना देंदगान यानी हमारी आवाम जो है वो 2.5 करोड़ ऐसी है कि जो इजीली टैक्स दे सकती हैं, यानी जिनके घर में लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, उनका रहन सहन जो है वो लग्जरी है, और वो 2.5 करोड़ अगर आवाम टैक्स देना शुरू कर दे तो मेरा ख़्याल है हमें ना मज़ीद किसी से कर्ज़े की ज़रूरत है और ना ही हमें भीख मांगने की ज़रूरत है, जो कि साबका अदवार में होता चला आ रहा है। आवाम ख़ुद अपने मुल्क के लिए हमदर्द नहीं है, सिर्फ़ अपने पेट के लिए और अपनी ज़ात के लिए और अपनी औलाद के लिए वो अपना नरम गोशा रखती है। मुल्क पाकिस्तान के लिए वो नहीं। वो कहते हैं कि जैसे हुक्मरान लूट के खा रहे हैं, ये लूट के भी लेके दें। हमारा अपना काम है, हम जो जब ये लूट रहे हैं तो फिर आवाम का भी लूटने का हक बजाने में। हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती अगर हम टैक्स प्रॉपर अदा करना शुरू कर दें। हमारे मुल्क में देखें बदअमनी जो है वो किस पैमाने पे है और हमारे सियासतदानों ने हमें किस जगह ला खड़ा किया हुआ है। बिलफर्ज राव अनवार ASI, आप देखें जब वो अदालत में जाता है तो किस तरह प्रोटोकॉल के साथ जाता है, यानी उसको भी जो है वो प्रोटोकॉल मिलता है। एक 400 बंदों का कातिल प्रोटोकॉल के साथ जा रहा है, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे मुल्क में मुजरिम का और एक शरीफ आदमी का रख रखाव कैसा होगा और उसकी क्या पजीराई होती है। यानी कातिल को VIP बनाया जाता है और जो मज़लूम और कमज़ोर हैं उन्हें जो है ना वो धक्के दे के और वो रस्सियों से, एक तो हथकड़ी होती है, हथकड़ी भी नहीं बल्कि रस्सियों से बांध के लेके जाया जाता है। कभी मोटरसाइकिल के पीछे बांधा जाता है, कभी मोटरसाइकिल के आगे भी और पीछे पुलिस वाले और बीच वाले वो मुलज़िम जो है ना वो जा रहा होता है। यानी ले जाने का भी तरीका कितना VIP है पाकिस्तान में। इसी तरह उज़ैर बलोच है, आप उसको भी देखें कि उसके बाप को किसी ने कत्ल किया, उसने आगे अपने बाप का बदला लिया, फिर उसके बाद उसने पाकिस्तानी कौम को भी मारना शुरू कर दिया और वो डॉन बन गया। यानी अच्छे काम की तरफ आने वाले का कोई नहीं पूछता और बुराई की तरफ जाने वाले की तरफ सब भागते हैं। पीपल्स पार्टी को देख लें कि अमन कमेटी में उसको सरबराह बनाया हुआ है और असला उसको सप्लाई कर रहे हैं। उसके घर में जाके तो ख़ुद जाके तो उसे वेलकम कहते थे, उसके घर जाके तो टिकट तक भी जो है ना वो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के मेंबर उससे तलब करते थे कि भाई हमारी सिफारिश कर दो, हमें टिकट मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखें आप वो सियालकोट रोड पे जो रेप का केस हुआ था, जो यहाँ फ्रांस से लड़की गई हुई थी, उसके केस को भी, यानी हमारे मुल्क में ये आलम है कि रात को निकलना भी अजाब है। आप यहाँ देख लें फ्रांस में, यूरोप में, कहीं पे भी रात क्या कोई भी टाइम 24 आवर 24/7 कोई कहीं भी घूम रहा हो, किसी की ज़रूरत नहीं होती कि वो उसकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी को कुछ कह सके। हाँ, ताने कसने बातें वो जो है ना वो एक अलग चीज़ है, वो तो इनके माशरे में बुरा नहीं समझा जाता कि वो तो यहाँ तक है कि लड़की लड़का जा रहे हैं तो वो उससे चाहे जितनी मर्ज़ी गंदी बात कर ले, उसे कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुझे चैलेंज करते हैं, तूने ये बात क्यों की। हाँ, थ्रेड करने वाली बात अलग है, उसमें वो चार्ज करते हैं। इसी तरह देखें हमारे मुल्क में लड़कों का भी रेप हो रहा है और लड़कियों का भी रेप हो रहा है। यानी लड़कियों के रेप के बाद उन्हें एक तो कत्ल कर दिया जाता है और दूसरा
جب مجھے اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ اتنے کیسز آ رہے ہیں کہ عورتوں کے ریپ کے اور لڑکوں کے ریپ کے، اس سے تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہماری قوم جو ہے، میں تو اپنی قوم کے بارے میں کہوں گا، میں کسی اور کی قوم کے بارے میں نہ ان کا نمائندہ ہوں، نہ ان کے لیے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ان کے لیے اچھائی اور برائی کیا چیز ہے۔ میں تو فی الحال اپنی قوم اور اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، جس سے مجھے ہمدردی ہے کہ یہ لوگ ریپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوط کی قوم سے یہ بھی ہیں، یہ بھی ان کے نمائندے ہیں۔ جو لوط کی قوم تباہ ہوئی تھی تو ان کے بھی یہی فعل تھے، یہی فعل آج ہمارے پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کیا ہم اپنی عوام کو لوط کی قوم میں شمار کر لیں کہ جو وہ اس درجہ اسلام کے ہوتے ہوئے بھی اس درجے پہ وہ جا پہنچے ہیں کہ وہ لوط کی قوم میں شمار ہونا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کہ اقرار الحسن نے ایک پروگرام کیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ، جس نے یہ باقاعدہ پوری ویڈیو بنا کے چلائی تھی کہ جس میں بتایا گیا تھا کہ نیچے جو ان کے سیکورٹی گارڈ اور جو ان کا عملہ ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ رینٹ پہ کمرے دیے کرتے تھے، جو کہ مزار قائد کے بالکل نیچے جہاں پہ اصل قبر مبارک ہے وہاں قریب ہی وہ کمرے میں ریپ کے لیے وہ باقاعدہ کرائے پہ دیا کرتے تھے۔ اس کا آج تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اگر فیصلہ آیا ہے تو کیوں نہیں سامنے آیا، اور اگر سامنے آیا تو عوام کو کیوں نہیں بتایا گیا؟ ایسی چیزیں جو ہے نا، یہ جب تک نمایاں نہیں ہوں گی، ان پہ سختیاں نہیں ہوں گی، جب تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، جب تک یہ جرم جو ہے نا وہ چلتا رہے گا۔ ہمارے ملک میں لا اینڈ آرڈر کا بھی تو یہی حال ہے کہ 10 سال بعد، 20 سال بعد، ابھی دیکھیں نا آپ، ایک 2-4 دن پہلے ایک کیس آیا تھا کہ 11 سال بعد وہ کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ آیا۔ 11 سال میں کیا ہوتا ہے؟ 11 سال میں تو اس سے کئی گنا زیادہ کیس بن چکے ہوتے ہیں۔ وہ قائد والے کے لیے اگر وہ کیس بن چکا ہے اور وہ آ چکا ہے، اور اگر نہیں آیا تو عوام کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کوشش کریں اور اپنے اپنے طور پر گفتگو کریں، ویڈیو بنائیں، اظہار کریں۔ اور اظہار رائے کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، ورنہ نہیں تو یہ ہمیشہ پاکستان میں تو یہی آتا ہے، کمیشن بن گیا، کمیشن کی رپورٹ جو ہے نا وہ کیونکہ ملک کی سلامتی کے لیے اچھی نہیں ہے تو اس لیے اسے دبا لیا جاتا ہے۔ حمید الرحمن کمیشن سے لے کے نواز شریف تک، حکومت تک، 2018 تک جو ہے وہ جتنے بھی کمیشن بنے ہیں ان کی رپورٹیں جو ہے نا وہ دبا لی جاتی ہیں۔ آخر میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بہتر ہے کہ نہ ڈالو ستاروں پہ کمند، انسان کی خبر لو وہ دم توڑ رہا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ویڈیو کو لائک کریں پلیز، اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔